सो आयज घेवन येयला फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस. तर हे जे नॅचरली एस्पेक्टेड इंजीन आसा पळय फ्रॉन्क्स जी आसा पळय ती टोटल 7 कलर स्टेशन जाय फायनान्स रिलेटेड गाडयेच्या कितें उलोवंक. सो आयज तुमकां लागून घेवन येयला फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरियंट. सद्या गोंयान हेजी डिमांड खूब आसा आनी हो वेरियंट आनी जो कलर तुमकां सांगता पळय चडशे लोक होच घेतात. सो जो तुमी पळयतात तो वेरियंटाचें नांव आसा डेल्टा प्लस वेरियंट आनी हो मॅन्युअलान दाखयता तुमकां आयज. फ्रॉन्क्स जी आसा ती फेब्रुवारी 2023 लॉन्च जाल्ली आनी लॉन्च जावन तेणे 1 लाख जे युनिट आसा ते फक्त 14 म्हयन्या भितर खपयल्ले. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें कितलो डिमांड आसा तो ह्या गाडयेचो मार्केटान. सो ते स्टार्ट करया पळोवया कितें कितें फिचर्स गाडी ऑफर करता ती. आनी हो जो वेरियंट आसा तो तुमकां 9 लाख ते 9.5 लाखाच्या भितर मेळटलो. सो अशी तुमकां कितें चावी मेळटा, 2 तुमकां रिमोट की मेळटा लॉक आनी अनलॉक करपाक आनी इंजीन इमोबिलायझर सुद्दां आसा गाडयेक. मुखार जेन्ना तुमी पळयतले तुमकां DRLs मेळटले आनी हे DRLs आसा पळय ते सेम तुमकां ग्रँड विटारान सुद्दां मेळटा. सो मातशे ग्रील पळयले आनी DRLs पळयले मागीर ही क्रोम लायन पळयली जाल्यार तुमकां ग्रँड विटाराची दिसतली मिनी. मागीर जी DRLs आसा पळय ताका कनेक्टेड एक तुमकां क्रोम लायन मेळटली, मदीं सुजुकीचो बॅजींग मेळटलें आनी ती कनेक्टेड हें आसा पळय क्रोमाची पट्टी ती एक फुडले DRL कनेक्ट करता. सो पळोवपाक एक सुंदरसो लूक येतलो. जे ग्रील आसा तुमकां ते मॅश ग्रील मेळटले. सकयल तुमकां मुखार आनी फाटल्यान स्कीड प्लेट मेळटली. मागीर तुमकां जे हेडलायटीचे उलयले जाल्यार तुमकां बाय हॅलोजन LED हेडलायट्स मेळटले. प्लस तातूंत ऑटो फिचर येता. तर तेज्या मागीर हांव तुमकां मुखार सांगता फिचर कितें ते. सायडीन येयले जाल्यार तुमकां हांगसर क्लॅडींग मेळटली फूल विलाज क्लॅडींग मागीर बॉडी क्लॅडींग मेळटली सकयल सगल्याक. टायरांचे उलयले जाल्यार तुमकां जो हो वेरियंट आसा पळय तातूंत तुमकां अलॉय व्हिल्स येतले. 16 इंचाचे तुमकां अलॉय व्हिल्स येतले. 195/16 16 तुमकां हे टायर सायज येतली. मुखार तुमकां डिस्क येतले, फाटल्यान तुमकां ड्रम ब्रेक येतले. सस्पेन्शनाचे उलयले जाल्यार तुमकां मुखार आसा ते मॅकफर्सन स्ट्रट्स आनी फाटल्यान तुमकां टॉर्शन बीन दिता कंपनी. तो टर्न इंडिकेटर जो आसतलो पळय ह्या गाडयेचो तो तुमकां मिरराचेर येतलो हांगा. मिरर जे आसा तुमकां ते ऑटो फोल्डिंग येवचें ना, म्हटल्यार जेन्ना बंद करता तेन्ना ऑटोमॅटीक फोल्ड जावचें ना. पूण ताका सुद्दां एक जुगाड आसा. तो जुगाड कितें आसा तो तुमकां मागीर फुडल्या व्हिडियोन दाखयता. नाल्यार जे मिरर आसा पळय ते इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आनी इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग तुमकां ते मॅन्युअली करपाक पडटलें. तो ऑप्शन भितर तुमकां मागीर दाखयता. डोर हँडल्स जे आसता ते तुमकां बॉडी कलर मेळटले. डोर हँडल्स हांगसर तुमकां रिक्वेस्ट सेन्सर्स मेळचे ना. ते तुमकां झिटा आनी अल्फा वेरियंट जे आसा पळय टर्बो वेरियंट तेतून मेळटले. मागीर वयर तुमकां रूफ रेल्स येतली. हे नॉन फंक्शनल, ह्यो बेश्टे लुक्साक लागून दिला कित्याक ताका एक क्रॉसओवर लूक दिवपाक लागून. मुखार तुमकां शार्क फिन एंटिना येतलो. शार्क फिन एंटिना रूफ रेल्स तुमकां बेस मॉडलाच्यान येतले ह्या वेरियंटान. मागीर जे पिलर्स आसा ते तुमकां सगळे ब्लॅक केल्ले आसतले. बेस मॉडलान ते बॉडी कलर आसतले. फाटल्यान मागीर विलाज क्लॅडींग तुमचे सेम तुमकां टायर सायज. फाटल्यान तुमकां ड्रम मेळटले आनी आमचे टॉर्शन बीम. फाटल्यान प्रोफायल मातशी अशी दिसता. तुमकां लुक्साक लागून गाडी केन्नाय तुमी हें करपाना, रडपाना लुक्साक लागून. तुमकां रूफ एंडींग स्पॉयलर मेळटलो फ्रॉम बेस मॉडल आनी फाटल्याच्यान लुक्स खरें बरें दिसता गाडयेचे. तुमकां बेस मॉडलाच्यान तुमकां डिफॉगर्स मेळटले. कनेक्टेड टेल लायट येना बट LED टेल लायट येता. पेटोवन दाखयता. सो पेट्टुकी लुक्स तिच्या गाडयेचो असो दिसता. इवन तुमकां जाय जाल्यार एसेसरीन ती कनेक्टेड टेल लायट बसोवपाक मेळटा. ती बसयतुकी सामकी टॉप मॉडलाचो फील येता. होय टॉप मॉडल बट तेतून थोडे फिचर्स येना. कनेक्टेड टेल लायट येवपाना, वायपर येना बट आनी थोड्यांक कॅमेरा येना ह्या वेरियंटाक. सो तुमी एज अ एसेसरी ती बसोवंक शकता. मागीर फाटल्यान तुमकां 4 रिवर्स पार्किंग सेन्सर्स येतले. हे तुमचे रिफ्लेक्टर्स आनी फाटल्यान स्कीड प्लेट. सो ग्रावंड क्लियरन्स सुद्दां आसा पळय गाडयेचो तो बरो आसा. तुमकां सिटीन मागीर खंय गांवांत सुद्दां तुमी रावतात जाल्यार तुमकां कांय त्रास जावचो ना. 190 mm तिजो गाडयेचो ग्रावंड क्लियरन्स आसा. सो खूब जाण म्हणटा की फ्रॉन्क्स आनी जी आमची बलिनो आसा तितून सेम इंजीन येता म्हणून. पूण तशें ना तें. फ्रॉन्क्स जी आसा पळय तितून मेळटा 1.2 4 सिलिंडर ड्युअल VVT इंजीन आनी जी बलिनो आसा पळय तितून मेळटा 1.2 लिटर 4 सिलिंडर K सिरीज इंजीन. आतां हे जे नॅचरली एस्पेक्टेड इंजीन आसा पळय ते 89 BH पावर प्रोड्यूस करता 6000 RPMचे आनी 113 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता 4400 RPMचे. सो फ्यूल टँक कॅपेसिटी गाडयेची आसा 37 लिटर्स आनी तुमकां मायलेज गाडी काडून दितली सिटीन अरावंड एक 14-15 आनी इफ तरी तुमी हायवेचेर चलयता जाल्यार 20+ काडून दितली. डिपेंड्स तुमचेर तुमी कशें चलयता तेजेर. सो तुमची तरी चलोवपाची हॅबीट बरी आसा, चड तुमी ओडून चलयना जाल्यार गाडी तुमकां मायलेज बरी काडून दितली. सो DRLs पळयात दिसाचे कशे दिसतात ते. सो एकदां भितर बसून गाडयेचे फिचर्स सगळे पळोवया.
सो जो आता हो डेल्टा प्लस वेरियंट आसा तुमकां चारूय पावर विंडो मेळटल्यो. ड्रायवर सायड 1 टच डावन प्लस एंटी पिंच. सो मागीर डोर्स लॉक अनलॉक करपाक, मिरर लॉक करपाक, मिरर फोल्ड करपाक, प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करपाक मिरर. सो हो फीचर येतलो तुमकां. सायडीन तुमकां आयडल स्टार्ट स्टॉप ते ऑन ऑफ करपाक तो फीचर येतलो. हेडलायट लेवलर, ट्रॅक्शन कंट्रोल, एसी वेंट्स. स्टेरिंगाचे तुमकां हे कंट्रोल्स येतले. सो स्टेरिंगाचे तुमकां मिडिया कंट्रोल्स येतले. 6 एअरबॅग्स येता गाडयेन. जो क्लस्टर आसा तो तुमकां असो दिसतलो. डिस्प्ले तुका MID येता मदीं तुमकां MID मेळटली. एनालॉग क्लस्टर मेळटलो. इंटिरियर जो आसा तितून तुमकां 2-3 कलर दिसतले. आमचो मरून, गोल्ड, सिल्वर आनी ब्लॅक. सो पळोवपाक सुद्दां इंटिरियर आसा पळय तो तुमकां डल दिसचना. इंट्रस्टींग आसा कलर जे घातल्यात ते बरे आसा. सो स्टेरिंगाचे एकदां परत उलोवया. सो तुमकां जे स्टेरिंग आसा ते डी कट मेळटले. प्लस कितले लायट स्टेरिंग आसा ते दाखयता तुमकां एकदां ऑन करून. मागीर मिडिया कंट्रोल्स तुमकां मेळटले हेजेर. प्लस तुमकां कॉल रिसीव करपाक, कॉल दवरपाक आनी लावडस्पिकर ऑन करपाक. इवन तुमचो तरी आयफोन आसा जाल्यार तुमी लॉंग प्रेस केलो जाल्यार तुमचो सिरी ऑर एंड्रॉयड जो आसा पळय आमचो असिस्टंट तो एक्टिवेट जातलो. इफ दोनदा केलो जाल्यार मारुतीचो स्वताचो जो आसा पळय हाय सुझुकी तो एक्टिवेट जातलो. Hi, what can I do for you? तशें. सो तुमी डायरेक्ट तेजे हो जो असिस्टंट आसा पळय तो एक्टिवेट करून फोन कॉल करपाक शकता, मेसेज ड्रॉप करपाक शकता, FM लावपाक शकता, इवन व्हेकल अलर्ट्स आसता पळय ते चॅक करपाक शकता. आतां हो जो वेरियंट आसा तितून तुमकां 7 इंच प्लेयर मेळटलो. तितून तुमकां एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सगळे वायरलेस चलतले. इवन व्हेकल अलर्ट्स आसा गाडयेक. तुमकां एकदां दाखयता. तुमकां रेंज बीन कितें मेळटा पळय ती गाडी काडून दिता ते सगळे हांगसर दिसतले. सो हेजेर एक डेडिकेटेड व्हिडिओ आनी एक काडटलो हांव. सद्याक तुमकां वयल्या वयर सांगता की फिचर्स कितें कितें येतले ते. सो तुमच्या मागीर हेजार्ड लायट जाली. ऑटोमॅटीक क्लायमेट कंट्रोल AC येतली तुमकां ह्या वेरियंटान. सो तेजी कुलींग बरी आसा. प्लस तुमकां वॅनिटी मिरर, एक सेकेंड, वॅनिटी मिरर प्लस तुमकां वॅनिटी मिरर मेळटलो. रिडींग लॅम्प्स मेळटले. ड्रायवर सायड येवचे ना. ग्रॅब हँडल्स. इंटिरियर जो आसा तितून तुमकां 2-3 कलर दिसतले. आमचो मरून, गोल्ड, सिल्वर आनी ब्लॅक. सो पळोवपाक सुद्दां इंटिरियर आसा पळय तो तुमकां डल दिसचना. इंट्रस्टींग आसा कलर जे घातल्यात ते बरे आसा. फाटल्यान बसून पळोवया कितलो स्पेस आसा, कितली स्पेशियस आसा ती गाडी. सो आतां मुखार हांवें म्हाज्या अकॉर्डिंग सीट केल्ले. स्टील फाटल्यान बरो लेग रूम आसा म्हाका. फाटल्यानूय तुमकां चार्जिंग पॉयंट मेळटा एक. मेन म्हटल्यार जे हेडरेस्ट आसा पळय ते तुमकां फिक्स मेळपाना. एडजस्टेबल मेळटले, इंटिग्रेटेड मेळपाना. रूफ रेल्स येता फाटल्या सुद्दां पॅसेंजराक. फाटल्यान तुमकां रिक्वेस्ट सेन्सर येतलो. 2 लॅम्प मेळटले हांगा. तुमकां ह्या वेरियंटांतल्यान पार्सल ट्रे येतली. स्टेपनी येता देवाच्या कृपेन. 16 इंचाची सेम सायज तुमकां स्टेपनी मेळटली हेतुनूय. तुमकां जाय जाल्यार लास्ट व्हिडिओन सांगलेलें तशें सेम लॅम्प बसोवंक मेळटा. आनी बसयल्यारूय बरो, कित्याक केन्नाय काळखान कितें आमी दवरता हात घालपाक मेळना. सो कळना खंय कितें आसा तें. तो लॅम्प बसयल्लो बरो. फक्त 90 रुपया कितें तरी पडटा तो. सर्विसिंगाच्या टायमार तुमकां बसोवंक मेळटा. जी सीट आसा ती 60-40 स्प्लीट जाता. फाटल्याच्यान लुक्स त्यो LED चड बरी दिसता रे. तुमचे कडेन जाता न्ही जाल्यार तुमी कनेक्टेड टेल लायट एक बसोवंक शकता. गाडी आनी बरी दिसता. मेन तुमकां सांगता कितें कितें बसोवपाचें तें. एक कनेक्टेड टेल लायट, एक रिवर्स कॅमेरा जो ह्या वेरियंटान येना तो बसोवंक शकता तुमी. एक टायर इन्फ्लेटर ते मस्ट एक एसेसरी आसपाक जाय गाडयेन. एक वॅक्यूम क्लिनर, सीट कवर, 3D मॅटिंग्स, मागीर आमचे मड फ्लॅप ते बेसीक जाले. मागीर लॅमिनेशन एक करा. कित्याक आमकां गोंयान तुमी जाणा पावसाक लागून खूब त्रास जाता, चिकचीक जाता. सो लॅमिनेशन एक करा. कंपनी कडल्यान अशें आसता. पूण आनी मॅटिंग्स तुमी 3D घालात. 3D मॅटिंग्स बरी आसता, बकेट टायप येता ती. आनी
एंटी रस्ट आसा पळय ते तुमी डिलराक सांगा की एंटी रस्ट करून दिया म्हणा, कित्याक आमकां कोस्टल सायडीन आमकां ते कोरोजनाचे प्रॉब्लम जाता. सो फ्युचर प्रोटेक्शना लागून तुमकां रिसेल व्हॅल्यूय बरो मेळपाक लागून ते एंटी रस्ट केल्ले बरें. इफ तुमकां हो प्रोडक्ट जर लायक जालो न्हू जाल्यार तुमकां कोटेशन जाय, फायनान्स रिलेटेड कितें तरी विचारपाक क्वेरी आसा जाल्यार तुमी हो जो नंबर हांवें सकयल दिला पळय, हांगा आसतलो नाल्यार हांगा आसतलो, तेजेर कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. तुमकां ते सगळे एक अर्द वर ते 1 वर भितर कोटेशन बीन सगळें मेळटलें. आतां फ्रॉग्स जी आसा पळय ती टोटल 7 कलरान येता. एक येता तो व्हायट जो आमी आयज पळयलो, एक येता ग्रे, एक येता सिल्वर, एक येता अर्दन ब्रावन, रेड, ब्लॅक आनी नेक्सा ब्लू. आतां तेतूंतले 3 कलर जे आसा पळय ते तुमकां मेळटले ड्युअल टोन कलरान. एक मेळटलो सिल्वर, अर्दन ब्रावन आनी रेड, हे ड्युअल टोन कलरान मेळटले. पूण इवन तुमकां तरी व्हायट तरी लायक जाल्यार तुमी तो मागीर शोरुमान नाल्यार तुमकां भायर आसा पळय तो आफ्टर मार्केट हें करपाक मेळटा, ड्युअल टोन करपाक मेळटा. सो कितें क्वेरी आसा हांव तुमकां परत सांगता, म्हाजो नंबर हांव सकयल ड्रॉप करता. तुमकां तरी कोटेशन जाय, फायनान्स रिलेटेड गाडयेचें कितें उलोवपाक जाय, ऑर तुमकां डावन पेमेंट गाडयेचो कितलो तो कळपाक जाय जाल्यार मॅसेज ड्रॉप करा, हांव तुमकां रोखडो मॅसेज करतलो. आनी जी प्रायसींग जर सांगतलो पळय ते हांव तुमकां गोंयच्या भितरूच सांगतलो. गोंयान आतां आमचे कडेन 3 डिलर आसा, जो आसा साई सर्वीस, चौगुले आनी आमचो साई पॉयंट. सो तेंच्या कडेन कोटेशन खंय तुमकां लोवस्ट आसा तें तुमकां सांगतलो.